Pang si Gaga. Ay. Ako, please. Oh, hindi. Hindi. Dance, dance. Dance na, dance ulit, dance. Wala yan. Patay yan, patay. Dali, wala na yun. Wala na ata music eh. Meron ito. Balik na natin dun sa Gaga. Ang tagal ko na video eh. Wait, light na na. Vlog di vlog. Oh. Ano yan? Yung Gaga. Dance, dance. I got a Kung feeling. hindi lang nagiging vlog. Lakas mo na. Eh. Kunwari patay. Kunwari patay. Hindi pala ako narinig eh. Tonight's gonna be. Tira! Tonight's gonna be. Dance, dance! Ano? Ano? Higa. Higa? Ah, sige, dance! Dance! Dance, dance! Dance, Dali, dance! Hindi! Hindi na, dance na! Ano ba yan? May kuha pa na dumapa at saka gumanon. Hindi mo lang tinlande, oh. Dali, dance na! Ah, nagpahinga lang. Anak, audition natin ano? Audition piece na. Dali, dance, dance! Dance. Bata. Interpretative. Gusto naman niya kasi yung ganyan. Nobody daw. Di ba niya, nobody naman. Tumagilit. Pero, Nawala, nawala. Nobody? Oh, nobody. Si Jesus, niyayaya mo ba si Jesus? na-dance daw kayo ng Jesus. Pray ka daw kay Jesus. Marami bang kuha? No, no. Hindi, yung video. Yung video nga. Mapupunan sa akin. Ang harap dito, bakit yung... Pakita mo kay Lola yung dance mo. Nobody. Nobody. Nobody but you. Yun. Exercise na naman yan. Tai Chi. Kembot. Dali. Oh, sing, sing. Ano yan? Lolo? Dance Lolo, na, dance din si Lolo? Oh, dance. Lolo, dance ka daw. Turuan mo ako mag-dance paano? Ano? Ikaw lang, sa'yo lang yan. Ayaw na. Ano na? Ayaw na? Tanggal mo na. Ay, mapakita mo nga. Ano yung video na yun? Hindi ko alam to eh. O, wate, mas mahaba sa akin. Nakuna mo ng mahaba? Oo.